Para jamaah mohon untuk menuju ke makbarah guru kita semuanya untuk mengunjungi makbarah yang berkata ayo berjamaah di sini sebelah kiri Abi Lutfi. Ayo para jamaah yang baru hadir. Abadallah junakum kasabnakum tanabnakum tu'anni tughasana bihimmatikum wa jadawakum fanzurna wa tuna atawakum hidayakum فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نرجى عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نفرح عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله تراكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم على المختار شافعنا ومنجدنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله السلام عليكم يا أهل الله السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله السلام عليكم يا والدي والشيخي السلام عليكم يا جدي يا هدي محمد بسنة السلام عليكم يا أخي محمد أبا حجي محمد أبا البداوي السلام عليكم يا أهل القبور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد والمجد بيده الخير إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والناصحين في الدين خصوصا إلى روح والدي وشيخي ومربي يقول أن في الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي إسحاق ما عنده أن هدي ست نبينا بنت هدي أحمد جميل ثم إلى لأخينا هدي محمد أبا البداوي بنت هدي محمد صالح زواري
ثم إلى الأختنا المحبوبة حاجة إكرام بنتك حاج محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جدك حاج محمد إسلام بن جبير جد حاج إسحاق بن حاج إسماعيل جد حاج دمير شافعي ثم إلى جدة حاج منهارة بنت حاج محمد إسلام جدة مرسيح بنت حاج أيمن جدة حاج مطمئنة بنت حاج عثمان جدة حاج ساهية بنت باتم ثم جدة خادجة بنت زبير جدة حاج فاطمة بنت جوامة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وزوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينيب عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والدنيا والآخرة بالصيغ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وإلى حضرة النبي الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمشايخنا في الدين خصوصا من ولي سيدنا المحجب إلى الله أحمد بن يوسف وسن فتوى المقدم محمد بن علي بعادلي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب الله بن منطرم من الغطاس من الشيخ علي بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي والخباز صاحب الراتب ثم إلى الخير علي بن محمد بن حسن عليه صاحب حزب التدرات ثم إلى الحبيب حسن بن أبي بكر علي بن ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن الغطاس ثم إلى الحبيب أبي بكر بن محمد أسد بن عبد الرحمن بن سالم بن أحمد بن جنن ثم عن صالح بن محسن بن أحمد الحمد ثم إلى عبد الرحمن بن أحمد صداق بن صداق بن مهدي بن شيخ أبي بكر ثم عن الحبيب حسين بن عمرو بن حسن حج عبد الرحمن النووي حج نووي ثم إلى الأم حج ست دميمة بنت حج أحمد دمي الأم حج حسنة بنت حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كلا وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر
هذه المد بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله jazakumullah khair. Almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Muhammad Saleh Jawawi, beliau putra dari Haji Ishak dan beliau lahir di kampung ini. Beliau lahir di tempat ini dan beliau habis waktunya itu sebahagian besar adalah untuk mengaji dan mengajar. Hampir seluruh umurnya dihabiskan untuk itu. Dan beliau lama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Hussein bin Ja'far al-Haddad, bahwa al-maghfirlah ini menimba ilmu di Jamiatul Khair di Tanabang. Dulu satu tempatnya para ulama di situ. Dan beliau haji lama. Di antara teman-temannya banyak yang sudah meninggal. Ada ayahanda daripada Kiai Sofyan Ulami, Kiai Haji Ibnu Saikid. Ada juga Kiai Haji Sabil Rasa. Dan Habib Ali bin Syahri, beliau juga kakaknya Habib Hussein. Habib Hussein bin Syahri itu teman dekatnya Walidi. Dan yang masih hidup saat ini masih Kiai Haji Syukur Yaqub. Dan Kiai Syukur Yaqub ini di bawah 1 tahun 2 tahun daripada Al-Wadi Al-Muhammad Kiai Haji Muhammad Saleh. Beliau menimba ilmu begitu jalan. Itu jalan kaki dari Baluran ke Tanabang. Ya. Kemudian jalan kaki ke Tanabang. Bahkan seringkali beliau itu sebelum sampai ke Tanabang mampir dulu di Palmerah, nungguin daun-daun singkong, nungguin pisang-pisang untuk dagang. Untuk baru keluar ini kitab berkhidmat kepada guru, itu yang dilakukan oleh beliau. Selanjutnya beliau banyak berkhidmat
ada mu'alim sayyidi. Dan yang paling lama bermulazamah beliau kepada tuan guru mu'alim Safi Hazami dari tahun 50 sampai 2005 beliau tidak henti duduk ngaji sama mu'alim Safi Hazami. 55 tahun. Dan nama beliau itu sebetulnya Muhammad Zawari. Jadi ketika selesai dari Jamiatul Khair, kemudian mau berkhidmat setelah itu kepada Mu'alim Sayyidi, kemudian beliau dititipkan oleh kakek beliau yang berada di sampingnya ini, maka dan beliau adalah guru besar daripada Al-Maghfurah Kiai Haji Muhammad Saleh Zawari, yaitu Kiai Haji Muhammad Nuswan bin Jami'un. Beliau seorang ulama ahli tauhid yang luar biasa, Kiai Haji Muhammad Nuswan bin Jami'un ini. Dan beliau titipkan ini cucunya Kiai Haji Muhammad Saleh Zawari ini langsung oleh beliau dititipkan kepada Mu'alim Safi Hazami. Beliau hanya berkata, ya Mu'alim, saya titip saya punya cucu, doakan Mu'alim jadi besok berkhidmat kepada antum, gak usah jadi ustaz, jadi orang saleh aja, begitu. Nah, kemudian Mu'alim menambahkan itu salehnya itu dibangun ya, jadi Muhammad Saleh Zawari. Dan beliau orang yang maaf tahadusan dini, saya tidak bermaksud untuk riya. Beliau orang yang akhlaknya luar biasa. Ada dua orang yang menyebutkan beliau. Yang pertama Mu'alim Safi Hazami, beliau bilang, kalau mau lihat orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, lihatlah Kiai Haji Saleh Zawari. Lihat orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu, maka lihatlah Kiai Haji Muhammad Saleh Zawari. Yang kedua, ada adik kelas beliau, yaitu Kiai Haji Safila Rosa. Beliau juga yang menyatakan hal yang seperti itu. Jadi memang saya saksikan benar bahwa beliau ini memang orang yang amat sangat luar biasa akhlaknya, terutama kepada para ulama, para zuriyahnya Rasulullah. Beliau lama ngaji dengan Mu'alim. Beliau juga hadir di majlis dan mengaji kepada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, karena selalu mengikuti Mu'alim Safi Hazami. Jadi beliau ikut serta bersama-sama. Beliau banyak menimba ilmu, banyak guru-guru yang beliau ini, termasuk tadi salah satunya adalah yang disebutkan oleh Kiai Haji Marwan. Kiai Marwan ini orang Kalimantan. Beliau ini ahli hadis dan tarikh. Beliau ini ahli hadis dan juga ahli sejarah. Dan beliau hafal daripada kitab Sahih Bukhari. Orangnya luar biasa. Tawaduknya itu dari Tanjung Priok, ngaji itu nyateng, ya. Dan itu Masya Allah amat sangat luar biasa ya. Satu di antara hikmah kita, sebagaimana tadi saya sampaikan, tujuan kita untuk berziarah bukan hanya sekedar untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi juga kita harus mengambil hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang yang kita ziarahi, terutama orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dengan ziarah kita bisa paling tidak untuk menumbuhkan setelah kita mendengar dari rangkaian ini. Yang pertama, jangan lupakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ziarah ini, saya selalu dituntun sama saya punya orang tua. Kalau ziarah tiap Jumat pagi itu dituntun sama beliau untuk ziarah ke ayahnya. Kenapa? Karena beliau melihat dari gurunya Mu'alim Safi Hazami, betapa sibuknya Mu'alim Safi Hazami, tapi masih sempat setiap Jumat dia berziarah ke orang tuanya. Kalau bicara sibuk, beliau sibuk habis waktunya, tapi tidak pernah lupa dengan orang tuanya.
beliau berziarah. Saya tidak bisa di hari Jumat pagi, tapi saya berusaha untuk melazimkan ziarah ke orang tua saya. Setiap malam Selasa saya berziarah di tempat ini. Setiap malam Selasa sambil mau mengajar ke pondok imam, saya mungkin selalu berziarah. Kenapa? Karena itu mungkin satu di antara tanda bakti kita kepada Rasul, kepada Nabi, kepada orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bukan berarti kita selesai, sudah tidak bisa berbuat bakti. Kalau orang tua kita sudah terkubur di dalam tanah, bukan berarti kita sudah selesai untuk berbuat kebaikan, tidak. Hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahunna bihi ba'da mautihima. Ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayahku sudah meninggal, ibuku sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan untuk berbuat bakti kepada mereka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Rasulullah, ada. Satu di antaranya adalah berdoa as-salatu alaihima wal istighfar lahum. Doakan kedua orang tua kita dan istighfarkan, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang disampaikan, terlalu banyak majlis-majlis yang diajarkan oleh guru Kiai Haji Muhammad Saleh Salawawi ini, dengan ciri khasnya beliau, dengan akhlaknya beliau. Ya, beliau mengaji dari satu tempat ke tempat dan lain sebagainya, dan tidak pernah mengeluh, nggak pernah ngeluh capek. Saya berapa kali mendukung beliau ngajar pingsan, jadi dia nggak terasa sakitnya, tapi dia jalan terus. Karena itu yang dipesan oleh para guru-gurunya, jangan menunjukkan kesusahan kita, kegeluhan kita di hadapan para jemaah. Nah itu sampai-sampai malam satu hajami hanya minta, kalau Allah mau cabut, saya cabut lagi, saya lagi mengajar atau lagi menuntut ilmu. Dan itu juga yang diminta oleh almarhum Al-Faqrillah. Sebelum beliau meninggal dunia, seringkali beliau berkata sama saya, ada 3 yang beliau minta kepada Allah, yang sering kali beliau minta. Yang pertama, beliau minta supaya kalau meninggal dunia pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau minta itu kalau bisa diambilnya sama Allah, kalau nggak lagi ngaji, lagi ngajar. Dan yang ketiga, beliau minta kepada Allah meninggal dunianya di usia 70 tahun. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Jadi beliau meninggal bainal isyain, antara maghrib dan isya fi lailatul Jumat, pada malam Jumat. Yang kedua, beliau meninggal setelah mengajar. Jadi habis mengajar kaum ibu hari Kamis sore, dia mengajar, kemudian jatuh, dibawa ke rumah sakit dan meninggal di antara malam itu. Dan persis usianya 70 tahun. 70 tahun. Dulu ada suka yang gali kubur di sini. Jadi waktu mau habis rapi nguburin beliau, selesai nguburin, kemudian beberapa yang tetangga itu datang menghubungin saya. Dia mau cerita, dia bilang, maafin Kiai, saya mau ngomong sedikit. Jadi hari Kamisnya itu tukang yang beres-beresin sini, hari bersih-bersih, cium bau wangi yang sangat wangi. Cium bau wangi di mana? Di tempat ini wangi. Saya jadi baru sadar ternyata tempat ini mau ditempatin sama yang punya, kan? Dia tuh Kiai Haji Muhammad Sallallahu. Jadi yang cukup yang cerita sama yang ini. Dan saya sering berziarah di sini, suka ketemu hal-hal yang di tempat ini. Selesai ziarah malam sendiri, tahu-tahu ada orang yang luar biasa gitu. Ya, ini saya bercerita ini kehabisan dunia. Ini buat iktibar kita, buat pembelajaran kita. Betapa beruntungnya kalau kita sering berziarah kepada orang-orang soleh. Insya Allah, urusan dunia kita. Jangan tinggalkan itu, tariqah kehidupan. Dulu kita ke Fahrudin ini selalu bawa untuk banyak berziarah.
karena untuk mengingatkan kita litabarruk, untuk minta keberkahan dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Jadi sama-sama, tapi juga hikmahnya untuk kita semua. Ketika mereka didoakan, mereka senang, dan mereka pun akhirnya berkata, ya, supaya orang-orang yang menziarahi, orang-orang yang mengirimkan sedekah kepada dia dengan doa dan lain sebagainya pun juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berhabaib kita insyaallah akan hadir, dan juga Yaumul Ahad kita juga insyaallah diberikan kesehatan, kita datang ke tempat guru kita yaitu di Tanara. Ya, insyaallah mudah-mudahan semua acara-acara ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita sering datang ke sana, insyaallah mudah-mudahan ada keberkahan juga buat kita. Dan ditutup doa oleh Kiai Fakhruddin dan juga Al-Habib Husain bin Ja'far. Sayyidina Muhammad min minal khairi kullu maghlaqa salatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah salatu wassalamu bi adabi ma'fu'in minna alayka zina wa qusurina inna tawassalu bika ila ustira ayyubana wa jiba da'wana arimana wa sahila umurana fid din wa dunya.